Lamsogo part-time job hai ba private job no daily na update no nali piu na tini nirong no je update so pai purana nirong no ro je so paya ke nirong no ro ma yang ko ma ta engke kaisa ke tini ne update no nali nai tini rok channel ko dal ko subscribe khaje ko tongke subscribe khagani ta for difference engke next video ang ni bagai to bona hisamani government job ni bono tabok next video gono roksinai jora rokri bani rono amai ke roma yang itu nge pati kaisa ke nalene ni rok je khaya ni amai interest tong hang ni rok samungo khai manai amai part time job ni go ni rok ni qualification rok or jaga nang ya je samungo khaiga ni hingke binyoro samung khaijang na amai dukan hai gum hai rok ni rok samungo khai manai ge interview ro hibu rogani nang ya tei brok bai kereng mani bising thaina samrogo khlai manai tak brok bai kama samungo kerengani hingke brok no call khaigei ni roni biodata hai ke ba biodata sanai rok ke sao sayang ke ba sayang mai ke ne brok je narang nai hingke narago paita ge je sakang kereng manai bo rok ne samungo daiti khaigi manai hingke brok bai daiti kereng la hangke ne janai ta nirok je samung khaiani interest dong hangke ge je sakang call khaigi thangmanai brok ne oro jago narok jag bahai ge faidi ase kokler yage kaisa ke nailai sinai daily no mai ke update manai nirok channel bai kerengani ta pogai vacancy urgently need female candidate experience on computer excel and internet please apply Oroke berino najana experience computer ni experience songke computer ni experience ke excel hai ke ba internet ni knowledge songke ni rok o samungo khlai manai berei ni or jaga go samung nangjak ge ni rok ni biodata pathogani hingke bro ni email ma pathongnai email ke datam.agt1@gmail.com oro jago ni roni biodata pathok di eke brok ni rokno call khainai ge fari next লোক চায় খুচরা ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা পুরানো দুইজন লোক চায় বটতলা বাজার সংলগ্ন কাইসা আমবো বিথি দোকানো সামং খাইজানাই দুপনি দোকানো মহাই বিথিनि দোकानो सामं nigo sijak ngla hangke janai bohaita ke kasa khorok tabok kasa ni rok samung age rogo khaijak khorok nei bohaigo samung khlai manai bet botolani bazar ko ngnai u jaga hangke ni rok mobile number bai kerangai manai 9863124938 te kaisa haike 9863340248 নাম্বার নেক্সট কাজের মহিলা চাই বাড়িতে সব সময় থেকে খেয়ে কাজের জন্য পরিচারিকা প্রয়োজন নগ তঙ্গুই চাই তঙ্গুই ব্রনর সামং খাইজানাই পরই রগনি বাগে মকে ব্রক বরক খাইমানাই মোবাইল নাম্বার হংকে 9774384250 hai keba 9774452507 number ok rangai manai next ke job vacancy require one accountant with computer knowledge for a renowned office and at Agartala and one manager for a hotel at the heart of city of Agartala. Interested candidate may send their CV within 10 days to Doinik Sombad, box number 142. Nke nirok accountant nigo samung khayani hayakeba computer ni knowledge tongke u samungo klaimanai Agartala nigo nangnai manager post nigo hotel nigo ngnai hotel ni bumungke heart of city or Agartala wano je interest tongnai hingke ni rone biodata hai ke ba CV prono
রহমানাই 10 দিনनि बिसिंगो দৈনিক সংবাদनि বক্স নাম্বার 142 ও নাম্বার থাঙ্গै দৈনিক সংবাদनि রক রंगला हांके जानाय बहायदा ओंके और जागो थांगै निरक नियनि बायोडाटा रयगिदि 10 दिननि बिसिंगोनो मारहनाय नेक्स्ट के लोक चाय मिनारेल वाटार एंड एवं জুইস অল ত্রিপুরা মার্কেট সার্ভে করার জন্য একজন দক্ষ মার্কেটিং করার জানা লোক চাই কাইসা আমাকে তৈরকনি হাইকেবা জুইস খাইমানি ত্রিপুরাनि गो नोंनाय मार्केट त्रिपुरा मार्केट सार्भे खाइमानि उसामंगो खरकसा नाजांनाय मार्केटिं सामंनि बागै माहाय मार्केटिं रंनि गोबो नलेज दंगानि नांनाय बाहायदा बाहाय दं हांके ओंनाय ओंके मोबाइल नंबर प्रोवाइड करंगै मानाय 9862115251 ओ नंबर करंगदि निरक सामखायने हिंके नेक्स्ट के नाले पियोने काजेर महिला चाय আগরতলা শহরের উপর বাড়ি সারাদিনের গড়ের সমস্ত কাজের জন্য শহরের কাছাকাছি বাড়ি এমন একজন ভদ্র কাজের মহিলা চাই কাইসা আগরতলাनि আগরতলাनि নক কে সারাদিনের করে সমস্ত কাজের জন্য মানে তাও ডেইলি সামুংমাই খাইজাनाय ते আগরতলা বাইকাना गिनि तंनाय बहायनो बरक बोरैनो नाजांनाय ब्रनर नगो सामुं खायगानि बागै ओंके जेमके ब्रनि बरकनो खायदि खायबानाय मोबाइल नंबर के 9436486278 ओ नंबर सामुं खायनाय हिंगे ब्रक बाय करंगै मानाय नेक्स्ट ओंके महिला काजेर लोक चाय सेम बहायनो আগরতলা দলেশ্বরে দেবেন্দ্র রোড রান্না সহ বাড়ি অন্যান্য কাজের জন্য লোক চাই তাবক দলেশ্বর বरै তঙ্গানি বাগে দলেশ্বর জায়গা থাই হিংকে দলেশ্বর দেবেন্দ্র রোড নগর মাহাই দেবেন্দ্র রোড গংনাय জায়গাनि हिंके कायसा नकनि सामुं खायजांनाय ते मद्रे पट सामुं नकनि सामुं बादि अमहायरकबाबो खायजांनाय हिंके फुंनि 6टानि सिमिं 10टा जरा माखायनाय सामुं हिंके कन्टेक्ट नंबर 9856322317 ओ कन्टेक्ट नंबर माखायनाय बरबाय सामुं खायनाय हिंके नेक्स्ट हिंके फार्मेसी चाय प्रतिष्ठित ওষুধের দোকানের জন্য একজন অভিজ্ঞ শাস্ত্রী ফার্মাসিস্ট দরকার ইচ্ছুক ব্যক্তি অতি সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ব্রনি মোবাইল নাম্বার তাবক বমবো ফার্মাসিস্ট দোকান हायकेबा बिथि दुगानो सामुं खायनाय हिंगे खरकसा नाजांनाय जे मुचुगै तंनाय ओ कन्टेक्ट नंबर करंगै मानाय ब्रगबाय दाइतिनो करंखे दाइतिनो जानाय ब्रगबाय जेसेकां कन्टेक्ट खायगै अंगै थां मानाय ब्रगनो दाइति दय नाजांनाय हिंगे मोबाइल नंबर करंग मानाय 8787499118 ओ नंबर ब्रगबाय सामुं खायनाय हिंगे खायगै करंगै मानाय नेक्स्ट हिंगे तेकाइसा খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য বটতলা বাজারের স্টাফ প্রয়োজন সত্য যোগাযোগ করুন আমাবো বটতলা দোকানनो বটতলা গংনাय কাইসা বিথি দোকাनिगो हिंगे जे सामखायनाय हिंगे ब्रनि कन्टेक्ट नंबर कन्टेक्ट कल खायदि 7006813007 तेकाइसा 8794981070 ओ कन्टेक्ट नंबर खायमानाय के तीन जरा सोंनो नेक्स्ट वीडियो निरक आगानि बागै अपडेट दंलायदि जायफ्रानो वीडियो बाय चैनल बाय करंगै दंलायदि माइकेनो सपोर्ट होलायदि निरकबो सामुं नायतो गै दंके ओ चैनल बिसिंतै निरक जतनो नुगै मानाय गभर्नमेंट जॉब हन्ति एके प्राइवेट जॉब पार्ट टाइम जॉब हाय खायजानाय रक निरक चैनल बिसिंतैनो जतनो नुगै मानाय
tei nirokni friends roknobo share khaikani tapulai borokbo samung naitugui tongkha nirokni chubachuni bisingtwi borokbo samungo kwrwngwi manai ni bagwi nirokni friends roknobo share khaikani tapulai tei hai like khaikani tapulai friends nirok like rok kesi subscribe khai kesi ani bwkharokbo tei bwsarang nirokno daily nom hai khe update rokani bagwi hingke next video o malai phinai government job ni bagwi tei kaisa update sopaimani no ang nirokno ronai hongphano jora rok kwrwini bagwi nirokno romai yangwi tongo pari tabukhe asuk jora kheno mwthak laisina jotono hambai।